Trending karon. Trending karon. Okay, karon na tabok-tabukan ang XFM trending. Gamay pasensya po sa mga nagkaon ron mga kaigalan. Matod pa bahong angso. Dalan kulon pagilado magini the oldest street in the Philippines mga kahigalaan nito no. Pero matod pa nanimahong anso tungod usab sa ingong mga ihi iabura diha sa dalan mga kaigsunan dili ka tinuod ka. Nabay mga reklamante ani mga kaigala. Kinsam sa ning patagag labay in town diha mga kaigala patagag yabo in town silang kuan diha kanang ihi in town mga kaigala no. Ato nang hatagag pagtagad kay nastong linya si Katropag Philip Cirujano. Katropag Philip, good morning! Ang publiko human adunay reklamo sa Cebu City bahin sa gialigar nga paglabay og human waste sa busy nga dalan sa syudad. Sumala sa Facebook post ni Ara Shane Estrara, nakita niya dong Abril 25 ang usa ka empleyado nga nagbubo og duha ka balde nga giingong ihi dapit sa Magallanes Street, usa ka sa pinaka-busy nga lugar sa syudad. Gibana-bana nga ang usa ka balde puno og ang usa hapit mapuno og gituohang adunay sulod nga kapin 16 ka litro matag usa. Giingon usab nga adunay mga tindahan sa dapit sa Colon Street o Carbon Market nga gialigar nga dili motugot sa ilang mga trabahante nga mogamit og tarong sa CR bisan pa adunay pasilidad. Ang mga isyu dugay na diay nga problema sa lugar. Sumala sa tigreklamo nga iyahang na-encounter nga sukad pa niadtong 2013. Gawas sa sanitation issue na balaka usab ang publiko sa kahimtang og dignidad sa mga trabahante. Ang mga netizen o lokal nga residente nanawagan sa investigasyon ug aksyon sa syudad aron masiguro nga limpyo og tarong nga public spaces ilabi na sa Colon o Carbon Market kay kanunay usab baan gumikan sa problema sa drainage. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan kinsa na problema na sila lukas itong kalipay. Mga tropa, di na ka na ang ikabalaka. Kamikan kay, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit na kinisa yung mga suging butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininya certified Turbo user, katropang Philip Cirujano, XFM News. Kasikas Express. Balita